دوست کا شکوہ میں نہیں کرنے یہ کافی ہے فقط آپ کا گرمی میں بلا سے گزر جائے گی بات آئے گا پسینہ تاب آئے گا پسینہ تاب وہ بات نہ ہونے گے جو بیٹھے ہر صبح میں پی لوں گی دن بھر میری گودی میں رہے گا دن بھر میری گودی میں رہے گا لونڈی ہوں سکینہ کی میں سمجھو میں لونڈی ہوں سکینہ کی میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا بابا مجھے فضا کے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا بابا مجھے فضا کے طوفانوں کو اشارہ کیا حضرت نے اکبر کو بلاؤ روٹھی ہے بہن تم سے روٹھی ہے بہن تم سے چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو لینے کب آؤ گے چلتے ہوئے جی بھر کے جذبات میں رہتا ہے یہ سودا سر میں رہتا ہے
یہ جذبہ دل میں رہتا ہے، یہ سودا سر میں رہتا ہے، سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدہ تر کی، سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدہ تر کی، یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں رہتا ہے، یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں رہتا ہے، کسی صورت علی کے در پر رہنے کی جگہ ملتی، یہ خورشید ضیاء گستر اسی چکر میں رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں بغض علی دشمن کے سینے سے، نکلتا ہی نہیں بغض علی دشمن کے سینے سے، یہ مرحب دوسرا ہے جو اسی خیبر میں رہتا ہے، یہ مرحب دوسرا ہے جو اسی خیبر میں رہتا ہے، فراری سے نہ یہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، فراری سے نہ یہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا ہے، فراری سے نہ یہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا ہے، کیا کرتے ہیں جو حب علی میں قیل و قال اکثر، انہی پر حال تاری عشق پیغمبر میں رہتا
کر یہ عالم رات بھر یاد علی اصغر میں رہتا ہے بیان معرفت میں صدق سے ہٹتا نہیں جوہر بیان معرفت میں صدق سے ہٹتا نہیں جوہر دماغ اس کا خیال رفعت منبر میں رہتا ہے حسین ابن علی کا غم دل مضطر میں رہتا ہے بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات اسلام اور مقصد حیات انسانی کے عنوان سے یہ ہمارا دوسرا سلسلہ گفتگو ہے. اس سلسلہ گفتگو کے لیے سورہ بقرہ کی 2 مسلسل آیتیں سرنامہ کلام ہیں. ان آیات میں یہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے، لعلکم تتقون، عبادت اس لیے کرو کہ متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت قرار دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی سے تمہارا رزق فراہم کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار اللہ کے مقابلے پر کسی کو قرار نہ دو. وانتم تعلمون، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ کا مقابل کوئی نہیں. کوئی انسانیت کو پروردگار نے
خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے اللہ کی۔ یہ کوئی نرالا اور انوکھا پیغام نہیں ہے، یہ پرانا پیغام ہے۔ اگر سورہ اعراف کا مطالعہ کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے سورہ اعراف میں کس کس طریقے سے تمہیں مطلع کیا کہ ہم نے یہ پیغام کہاں کہاں بھیجا۔ آواز دی، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ارسلنا نوحا الی قومہ وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ اب فقط اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھ کر اسی سورے میں پروردگار نے اعلان کیا، اور ہم نے قوم عاد پر مبعوث کیا ہود کو، اور ہم نے ہود کو یہ حکم دے کے بھیجا کہ کہہ دو کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی، اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اسی سورے میں آگے چل کے کہا ہم نے قوم سمود پر صالح کو بھیجا، اور صالح کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ کہہ دو کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ سورہ عنکبوت میں آواز دی، ہم نے ابراہیم کو یہ پیغام دیا، 29واں سورہ قرآن کا، ہم نے ابراہیم کو یہ پیغام دیا کہ پہنچا دو دنیا والوں تک کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کی کرو، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ سورہ مائدہ میں آواز دی، ہم نے عیسیٰ کو یہ حکم دیا۔ دیکھو قرآن نے تاریخ عبادت بیان کی ہے، تاریخ حکم عبادت بیان کیا۔ ہم نے عیسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ عبادت کرے اللہ کی، وہی اللہ پوری کائنات کا رب ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ان مقامات پر مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، اور اب ایک مرتبہ عام قاعدہ دیا سورہ نحل میں، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیہ الضلالۃ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سنو، ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں، ہر زمین پر اپنے رسول بھیجے، اور انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ کہہ دو دنیا والوں سے ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی ہو۔ تو بھائی جب عبادت اللہ کی ہوگی تو عبادت ہے کیا؟ بھائی جب عبادت اللہ کی ہوگی تو عبادت ہے کیا؟ اب عبادت کے معنی سمجھ لو تاکہ موضوع کے تقاضے پورے ہوتے رہیں اور فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ عبادت نام ہے اللہ کی مرضی کی اطاعت کا۔ عبادت نام ہے مرضی الہی کی اطاعت کا، عبادت نام ہے احکام الہی کی پابندی کا، عبادت نام ہے جو کہے وہ کرو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ اور دیکھو یہ عبادت بڑی نازک منزل فکر ہے، اور یہاں تمہیں روکوں گا، اگرچہ موضوع سطح عمومی سے بلند ہے، لیکن رک کے سننا۔ عبادت نام ہے مرضی الہی کی اطاعت کا، عبادت نام ہے احکام الہی کی اطاعت کا۔ جب مرضی الہی کے مطابق عبادت ہوگی، اس کے علاوہ عبادت ہو نہیں سکتی، تو یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے عبادتوں کا ذکر کیا، عبادتوں کے وقت معین کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کرو لیکن وقت تمہارا ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ عبادت اللہ کی وقت اپنی مرضی سے معین کرو۔ اب میں کیا عرض کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں، سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی، اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل۔ بھائی بہت توجہ رہے، یہ 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس 17ویں سورہ کی 78ویں آیت ہے، اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل۔ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد، نماز قائم کرو رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، نماز قائم کرو شروع کے وقت۔ بھائی وقت تو کل 3 ہے قرآن میں وقت تو کل 3 ہے۔ اچھا بھائی، تو کہہ دیا کہ سورج کے زوال سے، زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک۔ بھائی اب چاہو تو ظہر اثر کو ملا کے پڑھ لو، چاہو الگ الگ پڑھو۔ اب کسی طریقے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، اور اب ہم سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی
4 नमाजों को 2 वक्तों में क्यों पढ़ते हो? भाई कुरान का मंशा तो यही था। कुरान का मंशा तो यही था, लेकिन मेरे नबी ने कभी मिला के पढ़ी, कभी अलग अलग पढ़ी, इसके सुन्नतें दोनों है। तो अब ये नमाज का वक्त मुअय्यन कर दिया ना। कहने लगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखो रोजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजे को वाजिब किया, रोजे को हमने तुम पर वाजिब किया, जैसा कि पिछली उम्मतों पर वाजिब किया था। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि रोजा रख के मुत्तकी बन जाओ। अब जाहिर है कि पूरी आयतों को पेश नहीं करूंगा, आगे बढ़ के कहने लगा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, दूसरा सूरह सूरह बकरा, और 184, 85, 86 जाके देखना। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना है जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया। आगे चल के कहा फमन शाहिद मिनकुमुश शहर, जो इस महीने में आ जाए फलियसुमो, उस पर वाजिब है कि रोजा रखे। अब महीना मुअय्यन हो रहा है, अब महीना मुअय्यन किया और पूरे महीने का रोजा होगा। भाई तवज्जो रहे, पूरे महीने का रोजा होगा। और इसी सूरे में आगे बढ़ के कहा फातिमुस सियाम इलल लैल, रोजे को ले जाओ रात तक, गुरूब आफ्ताब तक नहीं, रात तक। भाई सुन रहे हो ना? जाहिर है कि गुफ्तगू बड़ी अजीब और गरीब है, लेकिन अब मैं क्या करूं, अपने सुनने वालों तक ये पैगाम तो पहुंचाऊंगा, और अगर ये पैगाम पहुंच गया तो मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। भाई अजीब पैगाम है। नमाज ज़वाल आफ्ताब से शुरू करो, रात के अंधेरे से चले जाओ, सुबह को नमाज पढ़ो। अब मुझे इतना बता दो, थोड़ा सा एक सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर कोई शख्स जानबूझ कर दोपहर में नमाज पढ़े सवाल से पहले, तो नमाज बातिल तो होगी, लेकिन नाफरमानी की सजा भी मिलेगी। अगर कोई रोजा जानबूझ के तोड़ दे रात से पहले, तो रोजा बातिल तो होगा, लेकिन नाफरमानी की सजा मिलेगी। तो जब इतने औकात मुअय्यन है, तो 2 दिन पहले ईद करने का फतवा क्या है? समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो अब इबादत करनी है। सूरह बनी इस्राईल में आवाज दी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। हम बहुत तेजी के साथ इस मरहले से गुजरना चाह रहे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला किया है कि उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। फैसला किया है, फैसला कि उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। भाई यही तो फर्क है, खत्ते फासिल है तौहीद और शिर्क के दरमियान। अब तुम उसे तौहीद कहो या इबादत कहो, मफहूम एक है। देखो कभी कभी तौहीद को भी तो समझ लिया करो, कभी कभी तौहीद को भी समझ लिया करो। अब मफहूम तौहीद और मफहूम इबादत एक है, उसे तौहीद कहो या इबादत कहो, एक ही शय, बस इबादत अल्लाह की। अब फिक्र यहां से आगे बढ़ेगी, और जब फिक्र आगे बढ़ेगी तो तुम्हें रोकूंगा। इब्लीस, मैं तवज्जो रहे, इब्लीस खुदा का इकरार करता है, उसकी तौहीद का इकरार करता है। इब्लीस तो खुदा को नहीं मानता, एक ही खुदा को मानता है, उसकी खुदाई भी मानता है। भाई तवज्जो रहे, उसकी खुदाई भी मानता है, उसकी तौहीद भी मानता है। बस बात कुल इतनी है कि मालिक तुझे मानूंगा, और तू अगर खैर की तरफ झुकवाए तो उसकी तरफ नहीं झुकूंगा, पर झुकूंगा तेरी तरफ। तो यही तो है फतवा इब्लीस का, यही है ना कि झुकूंगा तेरी तरफ, झुकूंगा तेरी तरफ, और अगर किसी और की तरफ तू झुकवाएगा तो नहीं झुकूंगा। अगर यही तौहीद होती तो अल्लाह फरिश्तों को निकाल देता, इब्लीस को करीब बिठा लेता। अगर तौहीद यही होती ना तो अल्लाह फरिश्तों को निकाल देता, इब्लीस से कहता करीब बैठ, तू तो बड़ा मुवहिद है, तू तो पक्का मुवहिद है। लेकिन अब क्या करोगे कि इस तौहीद
توحید پہ ابلیس نکالا گیا. تو اگر ایسی توحید مانو، اگر ایسی توحید مانو تو اللہ رجیم بنا کے نکال دے، اور ملا اگر ایسی توحید مانے تو اسے امام جماعت بنا کے بٹھا دو. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو جھکنا ہے اللہ کی طرف. اب میں دیکھو اتنا آسان کر رہا ہوں فلسفہ توحید کو کہ اس سے آسان ممکن نہیں ہے. جھکنا ہے اللہ کی طرف. اب میں پوری دنیا کی ملت اسلامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایک مسلمان اللہ کی طرف جھک کے دکھا دے. بھائی وہ ہے کدھر جدھر جھکو گے؟ پوری ملت اسلامیہ سے درخواست ہے کہ کوئی ایک مسلمان اللہ کی طرف جھک کے دکھلا دے. بھائی یہ نازک مرحلہ فکر ہے. کہا بھائی اللہ کی طرف تو ممکن نہیں ہے، اللہ کی طرف تو ممکن نہیں ہے. اچھا بھائی جب اللہ کی طرف ممکن نہیں ہے تو تم تو کہتے ہو جھکو اللہ کی طرف. اچھا بھائی اب ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بات ہو رہی ہے تو اب اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے جاؤ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہے. تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے ادھر اللہ ہے. مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہر طرف اللہ ہے تو کسی طرف بھی جھک جائے. جب ہر طرف اللہ ہے تو کسی طرف بھی جھک جائے. لیکن نہیں، اب میں کیسے جملے کو روک لوں؟ مشرق کی طرف خبردار نہ جھکنا، شمال کی طرف نہ جھکنا، جنوب کی طرف نہ جھکنا، جھکواؤں گا مغرب کی طرف. یعنی تین طرف جھکنا باطل ہے، ایک طرف جھکنا باطل ہے. یہ تو عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے نا، جس مرحلہ فکر پہ میں لے کے آ گیا. اچھا بھائی جب ساری سمتیں اللہ کی، ساری جہتیں اللہ کی، للہ المشرق والمغرب، سارے مغرب، سارے مشرق، سارے شمال، سارے جنوب اللہ کے ہیں، تو کسی طرف جھکنا ہے؟ کہا نہیں، ہر طرف نہیں جھکنا. جدھر میں جھکواؤں ادھر جھکنا ہے. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ جھکنے کے معنی معین کرنے ہوں گے. اب جھکنا اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے، جھکنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. بہت نازک مرحلہ فکر ہے. یعنی اللہ کی طرف جھکنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جہتوں میں اسیر نہیں ہوتا. اللہ کسی ڈائمینشن میں نہیں ہے کہ تم انگلی سے اشارہ کرو ادھر اللہ ہے. اس لیے کہ جو چیز جہت میں، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ کسی طرف ہوگی، اور جو چیز طرف میں ہوگی وہ محدود ہوگی، اور جو محدود ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ نامحدود ہے. یہ دلیل اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. ایک مرتبہ اور دوہرا دوں تاکہ نوجوان متوجہ ہو جائیں. جس چیز کی طرف اشارہ کرو گے وہ کسی جہت میں ہوگی، اور جو چیز جہت میں ہوگی وہ محدود ہوگی، اور جو چیز محدود ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا لا محدود ہے. اچھا تو اب خدا کی ذات کی طرف جھکنا نہیں ہے، خدا کی مرضی کے مطابق جھکنا ہے. اگر میری اس بات کو قبول کر رہے ہو کہ جھکنا ہے خدا کی مرضی کے مطابق، تو اب جب تک بیت المقدس کی طرف جھکواتا رہے جھکتے رہو. اور جس دن کہتے ہیں اب کعبے کی طرف جھک جاؤ، اب ادھر جھکنا واجب ہے. تو ٹھیک ہے، وہ بھی مقدس ہے، یہ بھی مقدس ہے. بیت المقدس خانے کعبہ بھی مقدس تھا اور ہے. تو جب تک کہا کہ بیت المقدس کی طرف جھکو، جھکتے رہو. اور جب کہہ دیا کہ نہیں اب آج کے دن سے کعبے کی طرف جھکنا ہے، تو اب کعبے کی طرف جھکنا واجب، بیت المقدس کی طرف جھکنا حرام. تو واجب اور حرام کا فیصلہ سمجھ میں آیا؟ یہ مکمل مرضی الہی پر ہے. جسے کہتے واجب وہ واجب، جسے کہتے حرام وہ حرام. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب میں تمہاری خدمت میں ایک آیت ہدیہ کرنے والا ہوں. کیا طے ہوا؟ ہم نے اس مختصر سی گفتگو میں طے کیا کیا؟ طے یہ کیا کہ عبادت نام ہے مرضی الہی کی اطاعت کا. اللہ کی مرضی
किसी बंदे की मर्जी नहीं चलेगी, खुदा की कसम नहीं चलेगी किसी बंदे की मर्जी। ठीक है ना? मर्जी किसकी? अल्लाह की। झुकवाए बैतुल मुक़द्दस की तरफ झुक जाओ, झुकवाए काबे की तरफ उधर रोक दे, रुक जाओ और काबे की तरफ झुक जाओ। अब मैं आयत पढ़ूं? भाई अजीब व गरीब मरहले फिक्र है। सूरह बकर दूसरे पारे पर के आगाज में परवरदिगार आलम ने इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाई। अद नरा, मर्जी अल्लाह की, मर्जी अल्लाह की, जिन्हें झुकवा दे उसकी मर्जी है। कद नरा तक़ल्लुब वजहका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। पूरी आयत मैंने नहीं पढ़ी। कद नरा तक़ल्लुब वजहका फिस समाए, हबीब हम देख रहे हैं। देखो अब गुफ्तगू है अल्लाह के अपने हबीब से, अल्लाह के अपने मोहम्मद से गुफ्तगू है। कद नरा तक़ल्लुब वजहका फिस समाए, हबीब हम देख रहे हैं कि तुम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो। तुम्हारे दिल में कुछ है, तुम्हारे दिल में कुछ है, तुम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो, तुम देख रहे हो। अच्छा तो अब तुम चाहते क्या हो हबीब? तुम चाहते ही हो कि अब बैतुल मुक़द्दस को हम बदल दें और काबे को किबला बना दे। फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन, हबीब हम अब किबला बदल देंगे, तर्ज़ाहा, और उधर किबला बनाएंगे जिधर तेरी मर्जी है। यानी अब देख रहे हो तुम, ये तौहीद अगर समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा, हबीब अब उस किबले की तरफ मुड़ जाओ जिधर तुम्हारी मर्जी है। जाओ देखो, मैंने तर्जुमे में डंडी तो नहीं मार दी। तर्ज़ाहा, मोहम्मद जिधर तुम्हारी मर्जी है उधर मुड़ जाओ। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अब अपने रुख को मोड़ दो खाने काबा की तरफ। खाने काबा की तरफ मोड़ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी, और उस मर्जी पे आज तक अमल हो रहा है। अब अजीब बात है कि जिसकी मर्जी से काबे की तरफ झुक रहे हो, अगर हम उसकी तरफ झुक जाए तो बिगड़ कहते हो। देख रहे हो ना, देख रहे हो, अजीब व गरीब बात है कि जिसकी मर्जी से, देखो अल्लाह की मर्जी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी, जिसकी मर्जी से झुक रहे हो काबे की तरफ, ये मर्जी थी मोहम्मद की और अल्लाह ने उसे इम्जा कर दिया, अल्लाह ने उसकी तस्दीक कर दी और कहा कि हाँ अब ये मेरे मोहम्मद की मर्जी है, अब काबे की तरफ झुक जाओ। तो जिसकी मर्जी से टक्करें मार रहे हो, हम उसकी तरफ अगर झुक जाएं तो उसे शिर्क समझते हो, उसे बिदअत समझते हो। नहीं भाई नहीं, अब मेरे जुमले को अपने ज़हन में महफूज रखना। काबे की तरफ सर झुकाओ, मेरे मोहम्मद की तरफ दिल झुकाओ। काबे की तरफ सर झुकाओ, मेरे मोहम्मद की तरफ दिल झुकाओ। ये मैंने कोई खिताबत का जुमला नहीं कहा और मैं तकरीरों में खिताबत का आदी नहीं हूं, लेकिन सुनते जाओ, मेरे मोहम्मद की तरफ दिल झुकाओ, काबे की तरफ सर झुकाओ। ये जुमला मैंने तुम तक पहुंचा दिया ना। जाओ जाओ देखो कि मेयारे मोहब्बत खुदा क्या है। कौल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। क्या जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है मोहम्मद की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के साथ। कौल हबीब कह दे इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो और अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो इत्तिबा होगा मोहम्मद का। तुमने देखा मोहब्बत अल्लाह से, पैरवी मोहम्मद की। यानी ये वो नाजुक मरहला फिक्र है जहां अपने सुनने वालों को रोकना चाहो। मुझे बतलाओ कि अब तौहीद और शिर्क में खत कहां डालोगे? बात वादे होगी, बात वादे होगी और अगली तकरीरों में वादे होगी। लेकिन अब इस मरहले पे जुमला तो कहने दो। कुरान ने भी कहा मोहम्मद की मोहब्बत, कुरान ने भी कहा और हदीस ने भी कहा। कुरान ने इजमाल में कहा, हदीस ने तफसील में कहा। और जानते हो उसका नतीजा क्या है, उसका खुलासा ये है कि मेरे नबी ने कहा कि कोई तुम में से मुसलमान नहीं है जब तक उनके बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। कमाल हो गया, पैदा हुए हो अपने बाप से, मोहब्बत करनी है मोहम्मद से। यानी मैं नफी नहीं कर रहा हूं कि अपने बाप से मोहब्बत न करो, नहीं, ज्यादा मोहब्बत करो मोहम्मद से। अच्छा तुम्हें तुम्हारी मां ने पैदा किया, ठीक है मोहब्बत करो, लेकिन ज्यादा मोहब्बत करो।
محمد سے. عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. یہ دل جھکوا رہا ہے. جس نے کعبے کے آگے سر جھکوایا وہ محمد کے آگے دل جھکوا رہا ہے. اپنے پورے خاندان سے محبت کرو لیکن زیادہ محبت کرو میرے محمد سے, میرے محمد سے. تو محمد کے آگے دل کو جھکا دو. تو یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا کہ محمد کے آگے دل کو جھکا دو. اب جملے کو اگر ذہن میں رکھ سکو تو رکھ لو. اب سر جھکانا ہے کعبے کے آگے, دل جھکانا ہے محمد کے آگے. اور اب اسی اللہ نے کہا اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. بہت دور چلنا ہے اور میرے ساتھ چلتے رہو. اچھا بھائی, تو کعبے کے آگے سر جھکاؤ, محمد اور آل محمد کے آگے دل جھکاؤ. یہ جملہ میرا یاد رکھو گے نا, یہ جملہ یاد رکھو گے. دیکھو سر بھی محترم ہے, دل بھی محترم ہے, لیکن یہ بہت پڑھا لکھا مجمع دور دور تک مجھے سن رہا ہے. بھائی سر قابل احترام ہے, جسم میں سب سے بلند سر ہے, اور دل بھی قابل احترام ہے. ٹھیک, لیکن دل ہی میں تو ہوتی ہے اللہ کی محبت, دل ہی میں تو ہوتا ہے اسلام کا خوف, دل ہی میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے, سب کچھ تو دل ہی کے اندر ہے نا. تو دل بھی محترم, سر بھی محترم, جسم کا سب سے بلند حصہ ہے. لیکن ایک جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو کہ محترم دونوں ہیں, محترم دونوں ہیں, سر بھی محترم دل بھی محترم. سر جھکاؤ کعبے کی طرف, دل جھکاؤ آل محمد کی طرف. ٹھیک ہے نا. اب ایک جملے کو اگر رد کر سکتے ہو تو رد کر دو, یہ دونوں قابل احترام ہے نا. لیکن ایک بات اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ دل سر کے کنٹرول میں نہیں ہے, سر دل کے کنٹرول میں ہے. دل سر کے کنٹرول میں نہیں, سر دل کے کنٹرول میں. اب جتنا فرق سر اور دل میں ہوگا اتنا ہی فرق کعبے میں اور آل محمد میں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ گفتگو ایک معین موضوع کے اوپر ہے اور آیت کے الفاظ کو واضح ہوتے جانا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگوں عبادت کرو اپنے اللہ کی. اچھا بھائی, تو عبادت کی شرط کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. یہی تو ہے. میں نے بہت قربتاً الی اللہ پہ بات کی ہے, بہت بات کی ہے, لیکن آج ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. عبادت کی شرط ہے قربتاً الی اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. دیکھو دوری دو قسم کی, زمانے کی دوری. بھائی زمانے کی دوری کیا ہے؟ سقراط کئی ہزار سال پہلے تھا اور ہم اتنے دور پیدا ہوئے, یہ زمانے کی دوری ہے. اچھا, اور زمین کی دوری, حیدرآباد ہم سے بہت دور ہے, تم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ زمین کی دوری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ ہر ایک سے قریب ہے, زمانے کے اعتبار سے بھی اور زمین کے اعتبار سے بھی. جب قریب ہے تو تم بار بار جو کہہ رہے ہو قربتاً الی اللہ, تو مطلب کیا ہے بھائی؟ مطلب کیا ہے اس قربتاً الی اللہ کا؟ تو قربتاً الی اللہ کا وہی مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی سے قریب ہونا, اس کا جو منشا ہے اس منشے سے قریب ہونا. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور موضوع یہاں پر آج رک جائے گا. اچھا بھائی, تو اللہ کی مرضی سے قریب ہونے کا مطلب ہے قربتاً الی اللہ. اب جتنا اس کی مرضی سے قریب ہوتے جاؤ گے اتنی معرفت بڑھتی جائے گی, اور جتنا تمہارا ظرف معرفت بڑھتا جائے گا اتنی ہی تمہاری فکر, تمہارا مزاج اور تمہاری پوری زندگی اس کے احکام کی تابع ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, جب پوری زندگی تابع ہو جائے گی احکام کی تو فرق کیا پڑا؟ یہی لانا تھا. بھائی فرق کیا پڑا؟ ہم اللہ سے قریب ہو گئے, یا اگر قریب ہو گئے تو فرق کیا پڑا؟ یعنی ہم عبادت کیوں کریں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب ریلیٹ کرو تاکہ یہ دوسری گفتگو اور دوسرا مرحلہ گفتگو آج مکمل ہو جائے. بھائی ہم پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک. بھائی عبادت کیا ہے؟ جو عمل کرو قربت اللہ کرو تاکہ اللہ سے قریب ہو جاؤ. اچھا بھائی اللہ سے قریب ہو گئے, چلو فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے سوال کہ اگر اللہ سے قریب ہو گئے تو فائدہ کیا ہے؟
गुर्बत का फायदा अगर तुमने समझ लिया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है और मौजूद आज इस मकाम पर रुक जाएगा। अब बतलाओ गुर्बत का फायदा क्या है? देखो, लोहे को आग से दूर रखो, लोहा लोहा है, आग आग है, दूर है दोनों, वो अपने मिजाज पे है, अपने मिजाज पे। अच्छा, करीब करो लोहे को आग से, करीब करो, लोहा गर्म हो जाएगा। गुर्बत से कुछ फायदा हुआ, आग की गर्मी लोहे में गई, ठीक है। अब मुत्तसिल कर दो, लोहा ऐसा गर्म होगा कि उस पर हाथ नहीं रख सकते। अच्छा, ऐसा करो, लोहे की सलाख उठा के आग के अंदर डाल दो, कुछ देर में देखोगे कि लोहा आग जैसा हो गया। ये जुमला मैंने पढ़े लिखों की खिदमत में हदिया कर दिया। जितनी गुर्बत होगी लोहे की आग से, उतना ही वो आग जैसा होता जाएगा। अब जो भी मर्ज़ी इलाही से करीब होगा वो रुबूबियत जैसा होता जाएगा या नहीं? यही कहा गया उस हदीस में, अल उबूदिय्यतु जौहरतुन कुन्हुहा रुबूबिय्या। ये तुम्हारी बंदगी, ये तुम्हारी इबादतें, ये तुम्हारा नियाजमंदाना सलूक अल्लाह की बारगाह में, ये बंदगी क्या है जानते हो क्या है? अल उबूदिय्यतु जौहरतुन, ये बंदगी एक ऐसा जौहर है, कुन्हुहा रुबूबियत, जिसकी तह में रुबूबियत छुपी हुई है। मैं बहुत डरता हूं और बड़ी एहतियात से बात करने का आदमी हूं। बंदगी, उबूदियत, बंदगी, अब इबादत, अब्दियत, उबूदियत, तीनों का मफहूम एक है। तो उबूदियत के क्या मानी है? बंदगी। और रुबूबियत के क्या मानी है? खुदाई। भाई यही तो है, उबूदियत बंदगी, रुबूबियत खुदाई। हदीस में पैगंबर ने क्या फरमाया? अल उबूदियत जौहरतुन, बंदगी एक ऐसा जौहर है जिसकी तह में खुदाई छुपी हुई है। धोखा कहां हुआ नुसैरी को, आप समझ में आया? तो बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब मैं करीब हो गया, अब बात मुकम्मल हो जाएगी। आज मैं चाह रहा था कि मौजूद थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। अच्छा भाई, तो अब वो जो करीब हो जाए अल्लाह से, वो सिफात इलाही का मजहर हो गया। क्या हुआ? अल्लाह की सिफतों का बकदर ज़र्फ मजहर हुआ। सिफतें उसकी नुमाया यहां से होंगी। कुछ समझ में आई बात? सिफतें उसकी, अल्लाह की, लेकिन नुमाया होगी बंदे से। अब अजीब मरने फिक्र है, क्या अब भी यदुल्लाह और नफ्सुल्लाह के मानी समझ में नहीं आते? ताकत अल्लाह की नुमाया हुई किसी जात से, समात अल्लाह की नुमाया हुई किसी जात से, बसारत अल्लाह की नुमाया हुई किसी जात से। भाई हर शय को एक लम्हे में देखता है अल्लाह, हर शय को एक मैंने लम्हे का समझाने के लिए अर्ज किया, वरना उसके लिए तो लम्हा भी कोई चीज नहीं है। अल्लाह हर शय को देखता है एक लम्हे में, पूरी कायनात को देखता है। अब जो मज़ारों में देखे, जब अली ने कहा सलूनी, तो किसी ने उनके कहा बताओ जिब्रील कहाँ है? बतलाओ जिब्रील कहाँ है? दाहिने देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, पसे पुष्ट नहीं देखा। इसलिए कि जैसे सामने देखता है वैसे पीछे से देखता है। समझ रहे हो ना बात को? तो गुफ्तगू इस मंदिर पर रुक जाएगी। सिफतें अल्लाह की, सिफतें अल्लाह की नुमाया होंगी, जलवागर होंगी, सादिर होंगी बंदों से। भाई कल ही की तो बात है, मैंने तुम्हारी खिदमत में अर्ज किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया, मोहम्मद नूर है, मोहम्मद नूर है। अच्छा भाई, तो नूर है तो कुरान में और क्या नूर है? भाई सूरह नूर, अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। अगर अल्लाह नूर है तो उसका मोहम्मद नूर है। देखिए तुमने सिफत कितनी करीब होगी, कैसा ज़ुहूर हुआ है अल्लाह की नूरानियत का ज़ात मोहम्मद में। और कहने लगा वमा कुंत तदरी मल किताब,
वलन ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरा। गुफ्तगू आखिरी मरहलों से करीब हो जाएगी। हमने कुरान को नूर बनाया है। सूरह शूरा की आयत है, हमने कुरान को नूर बनाया है। तो अब तीनों नूर, अल्लाह नूर, अल्लाह की किताब नूर, अल्लाह का मोहम्मद नूर। ठीक है ना भाई, यहां तक तो आ गए। अब मैं कल की रिवायत को फिर रिलेट करूंगा और यहीं पे बात को मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह नूर, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, कायनात का नूर अल्लाह। वमा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरा। कुरान नूर है, किताब नूर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास नूर आ गया, मोहम्मद नूर है। किताब लेके आया, किताब नूर है। भेजने वाला नूर है, भेजने वाला नूर, उसकी किताब नूर, जिस सीने में वो किताब उतरी वो नूर। और अब उस नूरानी किताब को मेरे नबी ने कहा कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। गुफ्तगू इस मरहले पर रुक गई और अब इस मरहले से आगे नहीं जाएगी, लेकिन जरा सा मेरे साथ रहो ताकि बात मुकम्मल हो जाए। रसूल नूर, कुरान नूर, नाज़िल करने वाला वो तो है ही नूर मुतलक। तो ये तीनों नूर है, कुरान भी नूर है, रसूल भी नूर है और अल्लाह भेजने वाला, इन दोनों को वो भी नूर है। और अब उस रसूल ने कहा जो खुद नूर है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती है। मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तारिकुन के मानी छोड़ के जाना, छोड़ के जा रहा हूं, मैं बना के नहीं जा रहा हूं। देखो ये मेरे नबी की हदीस है, ये मेरे नबी की हदीस है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, और वो मेरे अल्लाह की आयत है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। तो बनाने के लिए लफ्ज़ जाइलुन, छोड़ने के लिए लफ्ज़ तारिकुन। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं खलीफा बना के जा रहा हूं, कुरान और इफरत को खलीफा बना के जा रहा हूं नहीं कहा, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो नबी बना नहीं सकता, नबी बने हुए को छोड़ सकता है। तो जो काम नबी न कर सके उसका हक आपको किसने दे दिया? बस अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर रुक जाएगी। अच्छा, तो कुरान कहाँ नाज़िल हुआ? क़ल्ब मोहम्मद पर। देखो अब एक रिवायत जो तुमने हजारों हजार मरतबा सुनी होगी, उस रिवायत को इंटरप्रेट करूंगा और बात यही मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन एक बात सुन लो, रसूल ने कुरान दिया, रसूल ने सुन्नत दी, रसूल ने इतरत दी, रसूल ने उम्मत दी। भाई ये चारों चीजें रसूल से आई हैं। ये जो आज हम उम्मत हैं रसूल की, रसूल ही तो बनाई है ना। तो रसूल ने उम्मत दी, रसूल ने कहा मैं इतरत को छोड़ के जा रहा हूं, इतरत दी। रसूल ने कहा मेरा किरदार तुम्हारे लिए काबिल अमल है, कुरान ने भी कहा कि मेरे मोहम्मद का किरदार काबिल अमल है, सुन्नत दी। ठीक, मेरे नबी ने कहा यह अल्लाह की किताब है, किताब दी, सुन्नत दी, इतरत दी, उम्मत दी। चारों चीजें नबी ने दी ना। लेकिन अजीब बात यह है कि सुन्नत जो दे के गए, भाई बहुत तवज्जो है, सुन्नत जो दे के गए तो उस सुन्नत में उम्मत ने अपनी तरफ से इजाफे किए। है कभी मुझसे हवाले पूछना तो मैं बताऊंगा। मेरे नबी ने कहा कसरो अलैहिल कज़ाबा, लोग मेरी तरफ झूठी हदीसें मंसूब कर रहे हैं, कसीर हो गए हैं। यह रवायत आप तक पहुंच गई। जमाने रसूल की बात है, रसूल फरमा रहे हैं कि मेरे जमाने में झूठी रिवायतें बनाने वाले कसीर हो गए हैं। हम तो समझते थे कि उस जमाने का हर अच्छा है। ठीक है ना? हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि जमाने रसूल का हर शख्स अच्छा है, लेकिन रसूल करे कुछ झूठे भी है, कुछ झूठे भी है। तो या रसूल अल्लाह, अब मेयार क्या है?
کہا بھائی دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اور عطرت. اگر سنت میں شبہ ہو جائے تو اسے کتاب سے ملا کے دیکھ لو، اگر کتاب کے خلاف ہو تو کتاب کو قبول کر لو، سنت کو رد کر دو. بھائی اسی اصول کو آگے بڑھا دو. تمہیں کتاب کے ساتھ عطرت دی ہے، اگر عطرت اور امت میں شبہ ہو جائے عطرت کو مان لو، امت کو رد کر دو. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب رک جاؤ. کرنے لگے کہ ہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ اس محبت کی لفظ تلاش کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہو، اس محبت کی آڑ میں رسول سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میسج پہنچ گیا کہ ایسے بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں جو اس محبت کی آڑ میں میرے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ ہاں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہے کہ حبیب ہم نے قرآن کو تیرے دل پہ اتارا. کہنے لگے کہ میاں دل ہے کیا؟ دل ہے گوشت اور خون کا مجموعہ. اگر اس سے زیادہ ہے تو بتلا. واقعی یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ گوشت. یہ جو پمپنگ اسٹیشن لگا ہوا ہے تمہارے سینے کے اندر، یہ ہے کیا؟ یہ گوشت اور خون کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی، تو اب کہنے لگے کہ وہ بھی گوشت تھا، وہ بھی خون تھا جو رسول کا قلب تھا. ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم ہوگا وہ گوشت بھی ہوگا اور وہ خون بھی ہوگا، لیکن سارے انسانوں کے گوشت جیسا نہیں ہے اور سارے انسانوں کے خون جیسا نہیں ہے. اگر ویسا ہی ہوتا تو کتاب اس پہ نہ اترتی، تو پہ اتر آتی. تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، 2 دقیقے مصائب کے لینے ہیں. لیکن یہ جملہ ذرا میں روایت پیش کر رہا ہوں، تم نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس روایت کو آج اس نقطۂ نظر کی روشنی میں دیکھنا. بھائی قلب کیا ہے؟ دل گوشت اور خون کا مجموعہ ہے. گوشت اور خون کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ میرے محمد کا دل گوشت اور خون کا مجموعہ تھا، لیکن سارے گوشتوں جیسا نہیں ہے اور سارے خونوں جیسا نہیں ہے. اگر ویسا ہی ہوتا تو کتاب اس پر بھی اتر آتی، اس پر بھی اترتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب گوشت الگ ہے، ہوگا خون اور گوشت. محمد کا گوشت الگ ہے، محمد کا خون الگ ہے. اب جو ایسے گوشت اور ایسے خون والا ہو قرآن کا وارث وہی بنے. اسی لیے میرے نبی نے کہا یا علی لاموں کا لامی و دموں کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. کیا ہے کرو اللہ؟ اطرت ایک طرف ہے، امت دوسری طرف ہے. بھیا عباس اب سامان سفر کی تیاری کرو. اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. یہ کب کہا میرے مولا نے؟ جب واپس آئے ہیں دارالامارہ سے. ٹھیک ہے نا؟ عباس مشغول ہوئے سامان سفر میں. حسین ابن علی اب یہ رسول پہ دوبارہ گئے، حسن کی قبر پہ گئے، ماں کی زری سے ودا ہوئے. یہی ہے نا؟ دو چیزیں تو تم نے سمجھ لی. عباس مشغول ہے سامان سفر میں، حسین مشغول ہیں بزرگوں کو ودا کرنے میں، بزرگوں سے رخصت ہونے میں. یہ بتلاؤ کہ وہ جو گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں طویل مسائل خصوصاً اس ممبر سے پڑھا نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. ایک صحابی رسول ہے حضرت عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گراگوش تھے. جانتے ہو گراگوش؟ جو کانوں سے سن نہ سکے. اور ان کے لیے میں نے جملہ دیکھا، کانا لا یسمع صوت الرعد. وہ اتنے گراگوش تھے کہ انہیں بادلوں کے کڑکنے کی اور گرجنے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. کان کتنے خراب ہو گئے تھے کہ بادلوں کے گرجنے کی آواز ان کے کان تک نہیں آتی تھی. 28 سفر کی شب میں آدھی رات کو سو رہے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے.
یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ پوری رات زینب ام کلثوم گرنے میں مشغول رہی. صبح ہوئی، سامان سفر تیار ہوا. حسین پیاری اپنی پھوپھی ام ہانی سے رخصت ہوئے اور پھوپھی نے کہا کہ بیٹے مت جاؤ، اس لیے کہ ہم بنی ہاشم میں ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑنے والی ہوتی ہے تو ہمیں جنوں کے نوحوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. بیٹے کئی دن سے میں جنوں کے نوحوں کی آوازیں سن رہی ہوں. کہا پھوپھی اماں جانا مقدر ہے. آئے ام سلمہ کے پاس، نانی ہے، رسول کی زوجہ ہے. کہا بیٹے تیرے نانا منع کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، نہ جانا ہے آگ کی طرف. کہا نانی اماں وہ سفر مقدر ہے، اور اگر آپ اس منظر کو دیکھنا چاہتی ہیں تو میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں. دونوں انگلیاں سامنے کر دی. رو چکے محرم کی 2ری تاریخ، اور اب اس سے زیادہ آج رحمت سواد اس سے زیادہ نہیں دوں گا. کربلا کے واقعے کو دیکھا، حسین پیاری نکلے، بیویاں سوار ہو چکی. آخری جملہ تقریر کا، جب بیویاں سوار ہو چکی تو 2 واقعے ہوئے. ایک مرتبہ بنی ہاشم کی عورتوں نے آ کے گھیر لیا اور کہا مولا آپ جا رہے ہیں جائیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن ہماری تھوڑی سی تمنا پوری کر دیں. کہا تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا شہزادی زینب آپ کے ساتھ جا رہی ہے، ہم تو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ بیوی کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. امام رونے لگے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بنی ہاشم کی عورتوں مت گھبراؤ، وہ شام کے بازاروں میں تمہاری شہزادی ایسے آئے گی کہ چاروں طرف مجمع ہوگا اور آوازیں آ رہی ہوگی کہ تماشا دیکھو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل